بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini, saya ingin menerangkan setiap komponen-komponen yang terdapat pada sesebuah Rmu Cb model Jmw12. Yang pertama, feeder LBS, door interlock knob. Yang kedua, feeder LBS, earding switch operating shaft socket. Yang ketiga, feeder LBS, earding switch interlock knob. Yang keempat, feeder LBS, load brake switch operating shaft socket. Yang kelima, feeder CB, earding switch operating shaft socket. Yang keenam, feeder CB, load braking switch operating shaft socket. Yang ketujuh, feeder CB, door interlock knob. Yang ke-8, circuit breaker closing spring charging socket. Yang ke-9, circuit breaker push button off. Yang ke-10, circuit breaker push button on. Rmu Operation dan Protection Scheme. Awas, perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian sebelum melakukan kerja-kerja switching di Rmu Cb. Alat penyukat tekanan gas. Sekiranya alat penyukat tekanan gas berada di kawasan hijau, Rmu Cb boleh beroperasi. Sekiranya alat penyukat tekanan gas berada di kawasan merah, anda dilarang untuk melakukan sebarang operasi di Rmu Cb. Amaran, anda dilarang meninggalkan operating handle di operating shaft socket selepas kerja-kerja switching. Komponen-komponen yang terdapat di setiap front panel Rmu Cb. Panel yang pertama, operating shaft socket dan interlock detail of ring feeder dengan LBS. Komponen-komponennya adalah 1. Earding switch operating shaft socket. 2. Earding switch interlock knob. 3. Door interlock knob. 4. Load brake switch operating shaft socket. 5. Circuit label. Panel yang kedua, operating shaft socket, spring charging dan interlock detail of transformer feeder dengan CB. Komponen-komponennya adalah: pertama, earding switch operating shaft socket. Kedua, door interlock knob. Ketiga, circuit breaker closing spring charging socket. Keempat, load brake switches operating shaft socket. Kelima, circuit breaker push button off. Keenam, circuit breaker push button on. Panel yang ketiga, operating shaft socket, spring charging dan interlock detail of ring feeder dengan CB. Komponen-komponennya adalah: pertama, safe power relay. Kedua, earding switch operating shaft socket. Ketiga, door interlock knob. Keempat, circuit brake closing spring charging socket. Kelima, load brake switches operating shaft socket.
Keenam, circuit breaker, push button off. Ketujuh, circuit breaker, push button on. Operasi ring feeder dengan load break switch. Pertama, status feeder, LBS off dan earthing switch on. Kedua, buka padlock cover dan pusing interlock knob mengikut arah jam untuk membolehkan operating handle dimasukkan. Masukkan operating handle ke dalam earthing switch sub socket. Tekan operating handle sedikit dan pusing ikut lawan arah jam untuk switch offkan earthing. Ketiga, feeder status LBS off dan earthing switch off. Keempat, buka padlock cover dan pusing interlock knob lawan arah jam untuk membolehkan operating handle dimasukkan. Masukkan operating handle ke dalam load break switch operating sub socket. Tekan operating handle sedikit dan pusing ikut arah jam untuk switch LBS on. Kelima, feeder status LBS on dan earthing switch off. Keenam, buka padlock cover dan pusing interlock knob lawan arah jam untuk membolehkan operating handle dimasukkan. Masukkan operating handle ke dalam LBS on-off operating sub socket. Tekan operating handle sedikit dan pusing lawan arah jam untuk switch LBS off. Ketujuh, feeder status LBS off dan earthing switch off. Kelapan, periksa voltage indicator. Jika tiada voltage, buka padlock cover dan pusing interlock knob ikut arah jam untuk membolehkan operating handle dimasukkan. Masukkan operating handle ke dalam earthing switch operating sub socket. Tekan operating handle sedikit dan pusing ikut arah jam untuk switch earthing on. 9. Feeder status LBS off dan earthing switch on. Manual operation transformer feeder dan ring feeder dengan circuit breaker. Pertama, Rmu Cb status dengan DS off, Cb on dan ES on. Kedua, buka padlock cover dan masukkan operating handle ke dalam earthing switch operating sub socket. Tekan operating handle sedikit dan pusing lawan arah jam untuk switch off ES. Ketiga, status Rmu Cb dengan DS off, Cb on dan ES off. Keempat, tekan butang off untuk turn off-kan Cb. Kelima, status Rmu dengan DS off, Cb off dan ES off. Buka padlock cover dan masukkan operating handle ke dalam DS operating sub socket. Tekan operating handle sedikit dan pusingkan ikut arah jam untuk switch on DS. Ketujuh, status Rmu dengan DS on, Cb off dan ES off. Kelapan, buka padlock cover dan masukkan operating handle ke dalam Cb spring charging socket
dan pusing ikut arah jam sampai kedengaran bunyi klik dan spring charge indication muncul. 9. Status RMU dengan DS on, CB off, ES off dan spring charge. 10. Tekan push button on untuk switch on kan CB. 11. Status RMU Cb dengan DS on, CB on dan ES off. 12. Tekan push button off untuk offkan CB. Spring free indicator akan muncul. 13. Status RMU Cb dengan DS on, CB off dan ES off. 14. Buka padlock cover dan masukkan operating handle ke dalam DS operating shaft socket. Tekan operating handle sedikit dan pusingkan lawan arah jam untuk switch off-kan DS. 15. Status RMU dengan DS off, CB off dan ES off. 16. Buka padlock cover dan masukkan operating handle ke dalam ES operating shaft socket. Tekan operating handle sedikit dan pusing ikut arah jam untuk switch on-kan ES. 17. Status RMU Cb dengan DS off, CB off dan ES on. 18. Buka padlock cover dan masukkan operating handle ke dalam CB spring charging socket dan pusing ikut arah jam sampai kedengaran bunyi klik dan spring charge indication muncul. 19. Status RMU Cb dengan DS off, CB off dan ES on dan spring charge. 20. Tekan push button on untuk switch close CB. 21. Status RMU Cb dengan DS off, CB on dan ES on.